бор кардам садр, хеле бигем хеле желание садр кни надоштум, дар назарам вау набуд. چادر Вот чодар. از همه شما احترامونه خواهش میکنم مردم غریب برادرها که این مادرم مثل شما در غریبی عذاب کشیده مهنت حلال میکنن همین نوارا تا آخر تماشا کنین دستگیری کنین همین مادرها که لباسی همه جاش محکمه خرید میکنن شخصی که فدراسیون روسیه تاجیکستان میان میتونن برای یک تا خریداری کنن برای مادر جونش برای اویلش برای خواهر اپاش بخره بگیره بیاره دوستان عزیز این دخترای مهربانی اپاش رحیم پروداکشن بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم دوستان مهربانی من و مهمانان کانال من. دوستان مهربانی من، ما در شهر مسکو رینک صداوت 14 کیلومتر مکات торговый центр صداوت корпус А линия 2G20 و 2G23/1B کار میکنیم. بسیار کورتوهای فاسون داریم. این امروز به مهمانی موزونه مهمان شده است در جای ما. این مرحمت کرتای میلی خودمون پوشیده. این می خیلی کلینچک شده خوشرو شده. حاضر برای شما را نشان میده دخترای مهربانی. این ترادیسیون تاجیکوره. این مرحمت دخترای ما ببینه. همین امروز موزونه اومدگی مهمانی ما شدگی. این مرحمت. سلام علیکم ماماتون، داماد خوش آمدید. долго اومدیم. долго اومدیم. مهمان شدیم. رحمت کلام برای مهمانداریتون. لباس عروسیشون ندیدم. شما میدونید که من دیگه جای لباس عروسی بینم обязательно میپوشم. اونجا دیدم توقع نمیکنه. برام خیلی جدام ترادیسیامونو ویران نکردین. بازی چند لباسا که دیگر میپوشونیم با برای شما را سیامکا میکنیم. این دخترای مهربانی من، این پوپوشیاشو کرتاکاش همه چیزا. این دختری ما خودش خشروی کرتارا ایزامیت یا دخشروگی. این مرحمت. Мусульманский стиль, европейский стиль, бехат картому качествошу, бехат хушруай, шифоно, ткань, хаммаш дубайский, турецкий, пашивошам, фурнитурашам бехат хушру. И нами картак, достони мehрубони ман, хамаш шифони натуральный, да тана намечаспа, качествош бехтаринай, айтаги карта, хамаш подкладкагай. همین خشرویی که یک جای بود باور کنه همین آدمی پوشیدگی همین قمیزه باش که لکال به حد لکالی فاسون. این موضوع جونی ما کرده ساتر پوشید دخترا در مهمانی ما در مهمانی اپاش این ساتر حجاب پوشید بینه چخل خشرویی که دخترا کرده جمچوک قطی ساتر. نه مرحمت. یکم بار پوشیده استی؟ Я бор кардам садр, хеле бигем хеле желание садр кни надоштум, дар назарам вау набуд. Садр обязательно мекунам. واقعا немножко хеле خیلی زیبی دستش بینه دختر و محکمه خوشرو ماشاءالله. انا خیلی امروز همه کرتاکا را میپوشونیمش. اگه دیگه این یک روز پس هر روز پشتی ده همیجا میشوه انشاءالله. قطعی اینا انشاءالله همکاری میکنیم. قطعیش خدا خواه چی کرتایی که در کارتون دختر زکاس کنه کرتا و ایزار تو میدوزه و همه چیزی که در کارتون پد زکاس میکنه. اینا ما همیجا میگیریم روی تو میکنیم. در همین торговый центри صداوت ما 3 تا پاویلیون داریم. هر 3 پاویلیونم همش کرتوهای вечерний میفروشیم. با حجاب میفروشیم. رومالوی دوبایسکی تورецкий میفروشیم. انا همه چیزا داریم. کلین سالوم داریم.
бисёр чизои фасон дорем. Ҳамаша да ҳамин канал бидроен, бибинен, подписатся кунен. Бисёр кадмета гирифте, ба качестваш маъқулту мешава. Подписчикои мо бисёр довольниянд. Инами моделако на марҳамат, беҳад хушрӯй бадан, качестваш аҷоибот фасон. Наша Мавзуна, красавица наша Мавзуна, в нашем национальном наряде невесты. Келин салон, девочки мои, вот. Все это очень. Мне очень понравилось. Это уже второй наряд, который я одела. Реально очень красиво. Прямо вот сразу надо жениха. Сразу шучу. А то сейчас в комментариях буду писать опять. Шучу. Конечно же, мне очень понравилось. Самое главное, они недорогие. Многие девчонки просят, чтобы вот им отправили платья именно для свадьбы, потому что я сейчас не могу заказывать из Таджикистана. Вот здесь садоводы есть, они могут отправить в любую страну. Смело можете заказывать, я контакты оставлю где-нибудь здесь. И можете смело заказывать, и доставочки у вас есть, да, Да, по всему миру. Отправки по всему миру с ДЭКом, ПЭКом, почтой, деловыми линиями, всеми транспортными компаниями, девочки. Идут у нас от одной штуки, опт идет от одной штуки. По оптовым ценам, девочки, пишите на WhatsApp. На WhatsApp мы будем обсуждать оптовые цены. А так на YouTube-канале у нас розничная цена только для подписчиков. А здесь мы вообще продаем их так, 3 500. А для подписчиков мы продаем нарядные вечерние платья 2 500. Келин салон для подписчиков 6 500. Длинная 7 500. И еще, девочки мои, идут очень много моделей. Все, вот для келин что надо. Беҳад качествои фасонаи духтаро, фурнитурашам беҳад хушрӯай, ҳамаи фурнитура, ткань, ҳамаш турецкий, дубайский, бисёр качествои беҳад хушрӯай. Мо ҳамаи сол да ҳамиҷа кор мекунем, клиенти бисёр дорем. мақсад ба качестваш ман ҷавобгӯм духтаро. салом арз мекунам ба кулли тамошобинони доимии сомонаи раҳим продакшн. дӯстон азиз, рӯзи саиди ҷумъа муборак. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки як модари тоҷик, як модари ҳамаи мо шумо дар Федератсияи Россия дукони хича кушодагии либосҳои занона, либосҳои мусулмонӣ, сатр, ҳиҷоб, кирта, хусусан чӣ намуд либосе ки барои занҳо дар корай дар анамо магазини савдо мекунад, чӣ хеле ки дар навор шумо пура дидем. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам мардуми ғариб бародаро ки ин модарам мисли шумо дар ғарибия азоб кашидаса меҳнати ҳалол мекунад, ҳамин навора то охира тамошо кунед, дастгирӣ кунед ҳамин модара ки и кори шӯхӣ нест ки зани тоҷик дар дигар давлат магазини хича кушода савдо мекунад. мара зан зад бисёр суҳбат кард, бисёр суханҳои ширин дост, хост ки подписчикони ман ба ана модар дасти кӯмаки худро дароз кунанд. ҳарчанд ки харида наметавонанд, дастгирӣ карда наметавонанд, мисол ягон чизи дигар метавонанд дар каналаш бидоранд, обуна шаванд. барда изображение каналша мебурем, силкаи дар комментария закрепит кардага дӯстони азиз. ҳама каса эҳтиромона хоҳиш мекунам дар канали анаи модари азизи ман, модари ҳар яки мо шумо мешава обуна шен. номерои телефон аст касоне ки барои апҳоу хорум мехоҳанд ки ягон либоси тоза озода ва либоси ҳама ҷош маҳкама харидорӣ кунед. шахсоне ки Федератсияи Россия Тоҷикистон меянд метавонанд барои як карта харидорӣ кунанд, барои модарҷонша, барои оилаша, барои хоҳара апаша бихара бигира биёрад. дӯстони азиз, беҳтарин либосҳои мусулмонӣ дар анамҷо савдо карда мешавад. боз ҳози параи маълумота аз даҳони модар мешунавем ва силкаи канал дар поён закрепит кардага ҳама каса дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, номи канали модар, канали модари мо дар сомонаи YouTube ба номи Зульфия Садавод. канали модари мо дар YouTube ба номи Зульфия Садавод. дӯстони азиз, анами канали модарай ҳама каса медроем дастгирӣ мекунанд. айноми канали Раҳим продакшн гап занем, иншаалло бо скидка мекунанд. муҳимаш ҳамия ки мо мардуми мусулмони тоҷик бояд якдигар дастгир кунем. ҳама вақт номи занҳое ки дар ғарибиян бисёр бадан, мардум бисёр ҳар хел гап мегӯянд, лек нафароне ҳастанд ки меҳнати ҳалол, покиза ва модари исломиян меҳнат мекунанд. дӯстони азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам дастгиро нисбати анаи модар ва чунин шахсиятҳо ҳеҷ гоҳ аётон набуроед. Зульфия Садавод номи канал дар комментария закрепит кардагем. рафтем дӯстони азиз, то охири видеоро тамошо кунем. картоҳои ҳоҷиёна дорем, ҳамаи чиза дорем. любой чиз дар канал бидроед бибине чӣ дорем. инаи картоҳан широкий пошив
нархошу 2500 рубл. тканиш трикотаж турецкий. Бо иёро утюг кунӣ ҳамиқа хушрӯ мешаванд. Як аҷоибот фасон. Мо успед намекунем, барое ки мо опта мефурӯшем, розница, ҳамин мегирем, кашол мекунем, утюг нокарда мегирем, мақсад нишон метем, тамом. Ине утюг кунем, беҳад чӣ мешаванд, пушисти мешаванд, хушрӯ мешаванд. ина марҳамат, касе ки дар шаҳри Россия бошад, мақсад мо доставкамо ба ҳамаи ҷаҳон ҳаст. Бо агар ки подписчиков ва дӯстои Раҳим Продакшн боша, агар ва ё биган ки мо подписчикошем ва дӯстошем, бо аинда арзонтар шуметем, ба нархи арзон, ба нархи оптом. Вот, все аруси у нас здесь. Токи, половину токи там еще спрятали. Обуви еще есть. Все есть, очень Это много. шарфы. И токи другие тоже есть. Нарядки для современной невестки. Вот. Папа Мавзуна в шоке. Я в шоке, я в шоке. С Таджикистана приехала, здесь келином стала. Вот, наша Мавзуна. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Сангакошу Сваровскиян, тыгмачошу Хамашкориян, ткань турецкий трикотаж Диана, бад сочетанияш қати вязка, ғавз сакакан, размерошу 42 ба 48 мераванд. Ана больши меркан ё, нехли свободный пошиван. тканиш ғавса зимистунаҳай, беҳад хушрӯай. Бисёр чизо дорем мо. ҳамин да сайт бидрое моделора бибине. با ای طرفی تو ای نمی موضوع نگفت زدم با سکیتکاشو میکنیم انشالله با نمی خدمو میام подписчиков میان скидка میکنیم با نمی تکلین توی تزکاز کردن موضوع نگفتم با سکیتکاشو میکنیم انشالله با خواستی خداوند همه وقت کاری خیره خداوند خودش توغری میکنه انشالله. همین نصیبت به دست همین روز اومدی دیگه از پس راحت کشوده میشه. خدا خواب ما تو انتظاریم، تو فرزندی ما، از پس تو فرزندی ما در همین روسیه بدون که تو مادر داری خانه خودت. همین پاویلیون ما چه خیلی که در خانه اوچت هستی در همین جمع خط همین خیلی حس که بیا این همین جمع رنگ همین قطعی ما یک جایه میشیم انشالله بچم. ما هم همین دخترای خودمان قطعی همه کسایی هم خیلی جاییم подписчиков ما دخترای به نهایت خوبن، کامنتاری خوب می نویسن، دخترای با درجه میفورد که تا باشه ای خودت باشه همین آرنده نباشه چیزی باشه بگیریم تا پدرکشو کنی. ای دستای خیلی سخنای خوب دارن، همین خیلی دخترای خوبه، دوستای مهربانی من بسیار دوستشو میدارم. برای همین قرار خیر در پناه الله باشه. سلامت باشه، سربلند باشه در غریبی. صحت سلامت همتون در خانه خدا باشین. آمین آمین. رحمت موزونه جان، رحمت.